गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मो सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो प्रीवियस क्लास रे आमे आर्कियोप्टेरिक्स ए कनेक्टिव लिंक बा ओरिजिन ऑफ बर्ड्स रो फर्स्ट क्लास आमे देखी थिले जोटा कि B.Sc थर्ड सेमिस्टर रो कोर पेपर 5 हला डाइवर्सिटी ऑफ कोडेट्स रो आसीची। तो जो मैंने भी B.Sc थर्ड सेमिस्टर पाई प्रिपरेशन होच मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी तमे समस्त क्लास एटी पाई जिवो। तो मैं प्रीवियस क्लास रे इंट्रोडक्शन पार्ट देखी देइथिले तापर देखो जोटा जे ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कौन तार विषय पढ़ी तापर फसिल्स एविडेंस फॉर बर्ड्स रीजन ताको मध्य पढ़ी आउ देखो आर्कियोप्टेरिक्स आम स्ट्रक्चर आउ रेप्टिलियन फीचर विषय आम पढ़ी सारीचे। तो आज आम देखा एवियन फीचर विषय है। तो देख एवियन फीचर कौन कौन अच्छी आर्कियोप्टेरिक्स पाखे जो कि आम कहीपर रेप्टाइल्स भी क्यारेक्टरिस्टिक रखी आउ बर्ड्स भी क्यारेक्टरिस्टिक रखी है। तो बेसिकली देखो आर्कियोप्टेरिक्स फीदर अच्छी एंड वेर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड मॉडर्न डे बर्ड फीदर है। तेणु बर्तमान जो बर्ड्स मान जो फीदर अच्छी से मॉडर्न डे रो बर्ड्स मान फीदर आउ आर्कियोप्टेरिक्स फीदर पाखापाखि सिमिलारिटीज अच्छी। तब देखो स्केलेटन ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स शोज लॉन्ग फ्लाइट फीदर है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हैंड एंड ए लोअर आर्म बोन। तो जोटा कि देखो बेसिकली कंपेयर कर एवियन फीचर सहित एमान कौन उड़ीबा बा फ्लाइट फीदर एमान अच्छी जोटा कि लॉन्ग है बा एक्सटेंशन हो है आउ जोटा कि बेसिकली तुम कौन हैंड ठार आरंभ कर लोअर आर्म पर्यंत बोन अच्छी स्केलेटन अच्छी है। तो देखो बॉडी कवर विथ वेल डेवलप कंटर एंड फ्लाइट फीदर है। तो फ्लाइट बा उड़ीबा जो फीदरटा साहाय्य करे बॉडी सारा कवर होगी अच्छी आर दे आर फर्म एंड दस कैपेबल टू सपोर्टिंग फ्लाइट। तब देखो फ्लाइट फीदर आर अटैच टू द बैक ऑफ ओल्ना एंड मानस जोटा कि देखो फीदर जो देखा एवियन कैरेक्टरिस्टिक देखो फीदर जो फ्लाइट फीदर अच्छी बेसिकली ये ओल्ना और मैनस सहित ताकर कौन है बैक साइड अटैच होगी अच्छी विथ 6 to 7 प्राइमेरीज एंड 10 सेकेंडरीज है। तब देखो आज इन द विंग्स ऑफ द मॉडर्न बर्ड द फ्लाइट फीदर ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स वेर समव्हाट असिमेट्रिकल है। आउ देखो टेल फीदर वेर रेदर ब्रॉड थाए टेल फीदर व्हिच इम्प्लाइज दैट द विंग एंड द टेल वेर यूज फॉर लिफ्ट जेनरेशन। ता माने कौन ताको ग्राउंड फ्लोर एयर को उड़ीबा बा लिफ्ट करने ताको साहाय्य करे एई प्रकार तार स्ट्रक्चर थिबारु। तापर देखो जब हम नेक्स्ट देखा द लैक ऑफ बोनी ब्रेस्ट बोन कहीं सजेस्ट दैट आर्कियोप्टेरिक्स वाज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लायर बट फ्लाइट मसल might have attached to the thick boomerang shape wishbone and plate leg like coracoid and perhaps to the cartilaginous sternum। ता माने आमे कहि परबा जे एमान को बोनी ब्रेस्ट बोन एते स्ट्रांग नाही आ जदि स्ट्रांग नै माने सेटा उड़ीबा पई एते सहाय्य करि पारे नै ताको आमे कहि परिबा किंतु हेले भी सेमान को फ्लाइट मसल्स जोटा अछि सेटा अटैच अछि थिक हो बुमेरांग शेप हो बुमेरांग शेप विशबोन हो किंबा प्लेट लाइक कोराकोइड हो है ये सब सहित सेटा सिमिलारिटीज अच्छी। तब देखो जदि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखो बहुत गुड़ा कैरेक्टरिस्टिक अच्छे है। तब ये जितकीटा तुम मन रही तुम देखिकी लिख टू जॉ है आर एलोंगेटेड इनटू बीक इज शॉर्ट ब्लंट विथ in which the jaw are strong and furnished with a series of conical and enamel teeth। तो देखो skull is like that a typical bird है। skull टा typical bird टाइप रो मोनोकोंडाइलिक एमान जो तामाने कोन एमान जो स्कल अच्छी एटा डाइकोंडाइलिक नुहे मोनोकोंडाइलिक इट हैज लार्ज एवियन टाइप ऑफ ब्रेन केस है। तामाने कोन आमे जो डाइकोंडाइलिक माने कोन ताको क्रानियम टा दीटा भाग रे विभक्त होइतिबो किंतु एमान को सेमिति किछि नै एमान को क्रानियम टा गोटी ही बोन द्वारा तयारी मोनोकोंडाइलिक। तब देखो नोस्ट्रिल इज डिवाइड इनटू 2 होल बाय द एलिनाजल ग्रोथ as found in some living birds। The orbit are large and avian type having a ring of sclerotic bone। तब देखो scapula are slender and curved
एमिनेंटली बार्ड लाइक तापर फोर लिम्ब देख मॉडिफाइड इनटू विंग फॉर फ्लाइट एटा देख आ गोटे कैरेक्टर एटा तुम समस्त मन रहिबो निहाती भाबरे जे सेमानकर सामना दुटा जो लिम्ब अच्छी फोर लिम्ब अच्छी सेटा एक्चुअली मॉडिफाइड होता है विंग पाई आ तुम फ्लाइट आडाप्टेशन पढ़ी जेटा यही प्रकार विंग्स कौन करे उड़ीबा पाई साहाय्य करे देयर आर 4 क्लोज टोज विथ 2 3 4 5 phalanges है the tail were unique bearing a raw feather down each side तापर देखो नेक्स्ट देखिबा feather covering indicate that they were warm blooded माने समान जो warm blooded not cold blooded है तापर देखो 2 clavicle fused with U shape फोरकुला है मन रखी दो दुईटा clavicle तांकर फ्यूज हेची आ ताको कहा जाय U shape फोरकुला कहा जाय आ जे bone of girdle and limb are eminently bards like है तार फुट कनसिस्ट ऑफ टार्सो मेटाटार्सस ता माने कोन टार्सल द्वारा मेटाटार्सस भी मिसेकिना फ्यूज हेची है तेणु टार्सो मेटाटार्सस बोली कहा जाए तापर कंपैरिजन बिटवीन द स्क्लेरल रिंग ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स एंड मॉडर्न बर्ड्स एंड रेप्टाइल इंडिकेट दैट इट मे हैव बीन डोर्नल सिमिलर मोस्ट ऑफ मॉडर्न बर्ड है अच्छा सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स टिके देखिबा तो कैरेक्टरिस्टिक देख तुम कह एत गुड़ा कैरेक्टरिस्टिक सब तुम तो सब एत मन रख न रखिले भी मिनिमम तुम 7-8टा कि 10टा पर्यंत कैरेक्टरिस्टिक को मन रखी दे जोटा तुमको माने तुम बुझी पारुथिबो सेमती कैरेक्टरिस्टिक मन रखिके लिखिदेले भी भल है तब सिग्निफिकेंस देखिबा द फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स है टेल अस दैट इट इज नॉट ए मॉडर्न बर्ड है it is not a modern bird in true sense although it was not a true reptile as well जदि आम कहीपर यहाँ कौन पूरा पूरी ट्रू बर्ड्स की नुहे कि ट्रू रेप्टाइल्स की नहीं ताहले कौन तार मिडिल पार्ट रेप्टाइल माने लास्ट ऑफ रेप्टाइलियन पीरियड एवं स्टार्टिंग ऑफ एवियन पीरियड है मझी अंशटा कहीपर it is only a terrestrial form a connective link between reptiles and bird in fact there was been some disagreement as to whether they were reptile or bird ता या ऊपर माने बहुत जुक्ति भी अच्छी आगामी फ्यूचर भी हमको देखा पड़ो जे या ऊपर आउ किसी जुक्ति बाहरी के आसूची कौन बर्तमान सुधा या ऊपर बहुत डिबेट चली है तो देखो with the exception of feather it had a general resemblance to आर्कियोसोरियन रेप्टाइल्स तो बेसिकली आम जब फिदर को छाड़ी देले है बाकी जहाँ भी तार कैरेक्टर अच्छी प्रायतः आर्कियोसोरियन रेप्टाइल सहित सामान बट कोर्स ऑफ द पोजेसन ऑफ फिदर सोज अनडाउटली दैट दे वेर प्रिमिटिव बर्ड कि जब आम तार बर्डर जो फिदर पोजिशन देखा आम प्रिमिटिव बर्ड न कहले भी रही पारिबा नहीं प्रिमिटिव माने कौन जोटा आरंभ है आरंभ होइथिबा जो जगह बर्ड्स आरंभ ताको आम प्रिमिटिव बोली कही था है माने फास्ट केस सब बर्ड्स ऑर्गान नथिले भी किछिटा बर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक थिले ताको आम प्रिमिटिव टाइप बोली कही था इट विल बी क्लियर सेइंग दैट they had a underlying layout of reptile on which feather modification had taken due to an avian mode of life. There has been debate about whether Archaeopteryx could really fly. तांको भितर एटा मध्य जुक्ति दिला जे प्रकृत रे Archaeopteryx कोन उड़ी पारे. It appears that Archaeopteryx had the brain structure and inner ear balance sensor that were used to control their flight कहीं ना एमान को जो ब्रेन स्ट्रक्चर अच्छी बा ईयर बैलेंस इनर ईयर अच्छी बेसिकली तार कौन बालांस करे कौन सेंसर को बालांस करे कौन जे बार्ड जमी कंट्रोल करे तार उड़ीबा को जमी कंट्रोल करि पारे आर्कियोप्टेरिक्स रो मध्य सेमिति अच्छी आर्कियोप्टेरिक्स आल्सो हार्ड विंग फीदर है तार विंग फीदर विंग रे तार फीदर भी अच्छी अरेंजमेंट लाइक दैट मॉडर्न बर्ड and similarly asymmetrical flight feather on its wing and tail तमन देखो एटा मध्य सिमिलारिटीज देखा को मिलला जे आर्कियोप्टेरिक्स रो विंग्स फीदर अच्छी जे कि ताको मॉडर्न बर्ड सहित सिमिलारिटी अच्छी आउ मध्य आसिमेट्रिकल टाइप ऑफ विंग एंड टेल देखा को मिलला
But Archaeopteryx lack of shoulder mechanism by which modern birds wing produce swift powerful upstroke। ତା ମାନେ କ'ଣ ତାର ସେଇ ପ୍ରକାର shoulder mechanism ନାହିଁ ବା କାନ୍ଧ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାର ମେକାନିଜିମ୍ର ଅଭାବ ଅଛି ଯିଏକି ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼ସକୁ କ'ଣ ହୁଏ ତାକୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅପଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାନେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କରେ ତାକୁ ପାୱାରଫୁଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟେ କରିବାର ଅଛି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ସୁଇଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାର ସୋଲ୍ଡର ମେକାନିଜିମ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା ହେଲା। ଏତେ ସବୁ ଥିଲା ପରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ହେଲା this may mean that it and other early birds were incapable of flapping flight and could only glide। ତା ମାନେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଇନକାପାବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାପିଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେଲା ସେମାନେ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ କେବଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଗ୍ଲାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ହେଲା ଯିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଲାଗିକି ଘୋଷାଡ଼ିକି ମାନେ ଗୁରୁଣ୍ଡିକି ଯାଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ତାକୁ ଗ୍ଲାଇଣ୍ଡିଂ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲୋକୋମୋସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। In 2004 CT scan of the brain case of the Archaeopteryx conclude that its brain was significantly larger than most of the dinosaurs ହେଲା indicating that it possessed the brain size necessary for flying। ତାମାନେ କ'ଣ 2004 ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରାଗଲା କାହାର ଆର୍କିଓପ୍ଟେରିକ୍ସର ବ୍ରେନ୍ କେସ୍କୁ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରାଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆର୍କିଓପ୍ଟେରିକ୍ସର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ବେସିକାଲି କ'ଣ ଅଛି ବହୁତ ଲାର୍ଜ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଡାଇନାସୋର ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କଲା ଯେ ଏ ବ୍ରେନ୍ ସାଇଜ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ବେସିକାଲି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର ବା ନେସେସରୀ ହେଲା। ତ ଦ ସ୍କଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ରିଭିଲ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଇନର୍ ଇୟର୍ ତାର ଇନର୍ ଇୟର୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ରିଭିଲ୍ କଲା ବା ଦେଖେଇଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଜେମ୍ବଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ହେଲା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ଡ଼ ସହିତ ସମାନ ଅଛି। These characteristics taken together suggest that Archaeopteryx had the keen sense of hearing, balance, spatial perception and coordination need for flight। ତା ମାନେ ଦେଖ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଯେଉଁ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଦରକାର ସେ ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ର କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଏଇ ଆର୍କିଓପ୍ଟେରିକ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଇନର୍ ଇୟର୍ର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ ତାର ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସ ବା ହିୟରିଂ ଯାହା ବି ତାର କୋଡ଼ିନେସନ୍ ନିଡ୍ ଦରକାର ଅଛି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି। ନିୟର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ show that Archaeopteryx had a more generalized brain volume which indicate the neurological development required for flight। तो एमानकर ब्रेनटा यही प्रकार डेभलप होता एटा मध्य सजेस्ट करागला जे उड़ीबा पई जो प्रकार मस्तिष्क दरकार जो प्रकार चिंताधारा दरकार बा न्यूरोलॉजिकल डेभलपमेंट दरकार सबुतक आर्कियोप्टेरिक्स रे देखा मिलला। तेणु ये आम देखा आर्कियोप्टेरिक्स रोल इन इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स। तो ये कौन है इवोल्यूशन बर्ड्स इवोल्यूशन आसला है कौन देख Archaeopteryx play an important role in the origin and evolution of bird। Some scientists see in as a semi-arboreal climbing animal है तो आम कौन सेमी एबोराल माने कौन जी पूरा पूरी उड़ी भी पारे ना ग्राउंड रही भी पारे ना माने जस्ट टिके उड़ीबार जस्ट अल्प टिके तार शक्ति थी। Following the idea that birds evolved from the tree dwelling glider है ट्री ड्वेलिंग ग्लाइडर एमाने आसीचंती बोली कहागला। आउ मते देखो अदर सी Archaeopteryx as running quickly along the ground supporting the idea that birds evolve fly by running। माने कौन Archaeopteryx जो दौड़ीबार जो शक्ति देख जना पड़ा जे बार्ड्स माने कौन करती बेसिकली उड़ीबा आगु से माने दौड़ती है ग्राउंड अप है hypothesis proposed by the Samuel Weldon। तो सी वेल्डेन विलिस्टन तो सी प्रथम यहाँ को सजेस्ट करते। Still others suggest that Archaeopteryx might have been both in the tree on the ground like modern crows। तो जो आम modern crows तुम जानिच जो प्रकार से गचरे भी रही पारती एपटे से कौन करती माने तले भी ग्राउंड भी रहती सेटा मध्य दुई जन को रिजेम्बलांस देखा मिलला। दिस व्यू इज करेंटली कन्सिडर्ड बेस्ट as it is supported by morphological character।
Altogether, it appears that the species was not specialized for running on the ground or for perching, a modified concept by କ'ଣ ଯଦି ଏଲଜାନୋଉସ୍କି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 2002ରେ ସେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ used its wing mainly to escape predator by glide altering with shallow downstroke to reach the higher perch। ତା ମାନେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଡେଣା ଅଛି ତାକୁ ସେ ବେସିକାଲି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ୟୁଜ୍ ବି କରେ। ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ତାପରେ ଦେଖିବା। Birds are referred to as reptiles with feather, but there is no direct evidence how birds took to flight. It is suggested that before acquiring the power of flight, birds' ancestors may have possessed a sequence pattern of running, tree climbing, parachute gliding from tree to tree, and general arboreal existence। differences view have been put forth for the explanation of origin of bird। ତା ମାନେ କ'ଣ এইটা ତ ଆମେ ବେସିକାଲି ଜାଣି ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମକୁ କିଛି ବି ଶୋ କରୁନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଡ଼ିବା କାପାସିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ବାର୍ଡ଼ସର ବେସିକାଲି ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି ବା କେଉଁଠୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଝାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଉଡ଼ିବା ଶକ୍ତି ପାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଚାଲିଥିବେ, ଦୌଡ଼ିଥିବେ, ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗଛ ଚଢ଼ିଥିବେ ରନିଂ, ଦେନ୍ ଟ୍ରି କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ, ତାପରେ କେତେ ପାରାଚୁଟ୍ ଗ୍ଲାଇଡିଂ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଡେଇଥାନ୍ତି, ଉଡ଼ି ଯାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିଥିବେ, ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଉଡ଼ିକିନା ଏଇକିନା ବସି ଯାଇଥିବେ। ଏମିତି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଉଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତ କିଛିଟା ଥିଓରି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଥିଓରି ଅଫ୍ cursorial origin of birds। The cursorial theory of the origin of flight was first proposed by Samuel Weldon Williston। ସେ କ'ଣ କଲେ and elaborate upon by the Baron Napsa। ସେ ତାକୁ elaborate କରିଥିଲେ। This hypothesis proposed that some fast running animal with long tail use their arm to keep their balance while running। ତା ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରନ୍ କରନ୍ତି ବା ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଯେଉଁ ଏନିମାଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଟେଲ୍ ବା ଲଙ୍ଗ୍ ଟେଲ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେମିତିକି ଦେଖ ତମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ଏଠି କେମିତି ଏମାନେ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିକିନା ତାଙ୍କ ଏମିତି ଆମେ ବି ତମେ ନିଜେ ଆମକୁ ବି ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲୁ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଉପରେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି ଦୁଇଟା ହାତକୁ ସେମାନେ ମେଲା କରିକି ଚାଲନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସଟେ ଦରକାର ବା ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବ ତମେ ଖେଳ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନେକର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଗାର ଟଣା ହେଇଥିବ ସେ ଗାର ଉପରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଦୁଇଟା ହାତକୁ ମେଲେଇକି ଆମେ ଚାଲୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନାପ୍ସା theories that increasing of surface area of the outstretched arm could help keep their balance and that the scale and the forearm elongated evolved into feather। तो से आउ कौन कले प्रपोज 3 स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट। फास्ट होची एनिमल डेवलप पैसिव फ्लाइट which developing wing structure serve as the short parachute। तापर सेकेंड है दे achieve active flight by flapping the wing and he used Archaeopteryx as an example of this second stage। finally birds gain the ability to soar। तो बेसिकली से कौन कले से सजेस्ट कले 3टा स्टेज अच्छी बार्ड्सर। प्रथम होची एनिमल्स मान डेभलप है पैसिव फ्लाइट से डेभलप है जी कि धीरे धीरे इन व्हिच डेभलपिंग विंग स्ट्रक्चर तो विंग स्ट्रक्चर डेभलप है जे कि शॉर्ट पैराशूट बा अल्प अल्प दूर उड़ापी साहाय्य कला। सेकेंडली दे अचीव
एक्टिव फ्लाइट तापर से माने एक्टिव फ्लाइट को उड़िले अचीव करले हैला बाय फ्लैपिंग द विंग तापर तांको विंग को से माने जोरे फ्लैप करके बा हलेगी से माने उड़िले तेणु ये कहले जे आर्कियोप्टेरिक्स सेकेंड एग्जांपल अंडर सेकेंड स्टेज अंडर रे जीवो हैला आ फाइनली बर्ड्स टोटली कोन गला उड़ीबा पई शक्ति पाई गला तो एटा थला तांको थ्योरी सेमिति आमे नेक्स्ट देखिबा एबोरियल फ्रॉम ट्री डाउन थ्योरी हैला तो बेसिकली most version of the arboreal hypothesis state that ancestor of birds were very small dinosaurs that live in the tree springing from branch to branch. These small dinosaurs already had feathers which were co-opted by evolution to produce longer stiffer form that were used to एरोडायनामिक्स इवेंचुअली प्रोड्यूसिंग विंग है तो से मैंने सजेस्ट देले जे कौन तो जो आंसेस्टर ऑफ बर्ड अच्छे से एक्चुअली गछरे रुहंती आ से ब्रांच रु ब्रांच बा डाल रु डाल डे डेकिना जाती है तेणु तक फिदरटा डेभलप होता है विंग वुड हैव देन इवॉल्व एंड बिकम्स इंक्रीजली रिफाइंड आज ए कौन डिवाइस टू गिव द लिपर मोर कंट्रोल है तापर नेक्स्ट देखा आम जब देखा टू फेज तक अच्छी से जो देले दिस थ्योरी वाज पुट इनटू टू फेज गोटे हूँ पेयर विंग थ्योरी तो आउ गोटे आम देखा थ्योरी तो प्रथम देख पेयर विंग थ्योरी कौन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लॉन्ग क्लड कौन विंग ancestral bird point towards the arboreal habitat. They were not true flyer as they lack foundation or any strong flight musculature. Rather, they were gliding capable or short movement from tree to tree. An eighth fragmentary species was discovered in 1990, not in जोड़ा आम जदि देखा for named limestone but in somewhat young जोड़ा younger sediment at dating है dating रू जना पड़ी थिला therefore it is known as the dating specimen कारण dating रू सेटा जना पड़ी थिला कार्बन dating रू ताकू जना पड़ी थिला कार्बन ताकू dating specimen बोली कहा जाए है and had been known since 1996 only from the cast जना पड़ी थिला. The first quick look by the scientists indicate that this specimen might represent a new species of Archaeopteryx. तो एथरू गोटे Archaeopteryx रो नुआ species बोली कि जना पड़ी थिला हैला तापर देखो another fragmentary fossil was found in 2000 हैला as the fragment represent the remain of the a single wing Archaeopteryx. The popular name of this fossil is chicken wing ताको chicken wing बोली ना दिया गला तापर देखो एटा सब तार थ्योरी गुड़ाक देछि तबे को देखिपार कौ मसीह कौ जगार कौटा मिलता है तापर देखो देखो जो देखा स्विट्जरलैंड रे थर्मोपोलिस स्पेसिमेन वाज डिस्कवर इन बावारिया है ना एंड डिस्क्राइब्ड इन 2005 बाय मेयर्स पॉल और पीटर्स सेमती थर्मोपोलिस स्पेसिमेन वाज डिस्क्राइब्ड इन 2 December 2005 साइंस जर्नल आर्टिकल है एथरे बाहर थिला जोटा कि ए वेल प्रिजर्व आर्कियोप्टेरिक्स स्पेसिमेन विथ थीरोपोड फीदर है इट शोज दैट आर्कियोप्टेरिक्स लैक ऑफ रिजर्व टोज है ए यूनिवर्सल फीदर ऑफ बर्ड लिमिटिंग इट्स एबिलिटी टू पर्च ऑन ब्रांच एंड इम्प्लाइज ए टेरेस्ट्रियल और स्ट्रॉन्ग क्लाइंबिंग लाइफस्टाइल तो एगुड़ा सब ता पाखरे नथिला है. The thermopolis specimen was assigned to Archaeopteryx siemensii in 2007 ताको कौन कराला दिया हला. The specimen is considered to represent a most complete and best preserved Archaeopteryx remain yet है बर्तमान सुधा जी भी Archaeopteryx सबुठ बेस्ट अच्छे थर्मोपोलिस स्पेसिमेन एटा को मन रखी था है बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दृष्टि बहुत इंपोर्टेंट है थर्मोपोलिस स्पेसिमेन को मन रखी था जी कि तुम मिलता है
The discovery of 11th specimen was announced in 2011 ହେଲା. It was described in 2014. 11ରେ ମିଳିଲା ଆଉ 14ରେ ତା ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲା. It is one of the more complete specimen but is missing much of the skull and one ଫୋଲିମ୍. ତାର ଖୋପୁରି ବା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋଲିମ୍ ତାର ନାହିଁ ହେଲା, ବାକି ତାକୁ ମିଳିଥିଲା. It is privately owned and has yet to be given the name paleontologist of the କ'ଣ Ludwig Maximilian ହେଲା. In 12 specimen had been discovered by କ'ଣ amateur collection in 2010 ହେଲା at the କ'ଣ Scampleton ହେଲା quarry, but the finding was only announced in February 14 ହେଲା. 14ରେ ତାକୁ ଆନାଉନ୍ସ କରାଗଲା. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟେଟ୍ ନଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍, ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇନି. ତ କେଉଁ ମସିହାରେ କେଉଁଟା ତମର ବାହାରିଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ହେଲା, ଏକୁ ପଢ଼ିଦେବ. ତ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ଆର୍କିଓପ୍ଟେରିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ. ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ଟା ଆଣିବା. ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ.